Coming from the bottom, going to the top. I'm going to the top. I'm going to the top, to the top. Yeah, James Garcia, also known as James G on social media, Facebook, Instagram, and TikTok. Since daga-travel ko and gusto na ko makapture ang mga lugar na wala pa na ako natuan, and napod ko i-share sa uban na mulaag diri dapit and i-introduce sa ilaha ang lugar na wala pa nila natuan, na nindot na natuan na nako. Akong camera ginagamit karon is DJI Action 4 and also my cellphone for purpose lang sa recording. First jud nako na club is the Dart since 2021 to pagsugod jud sa ADB 160 mga early February. Tapos akong major jud na ride na pinakalayo is the Mastermind 1,200 kilometers. Then naka-appeal na po ko sa Parak Endurali before, pati sa Dayaw version 2. So mara to akong long ride. Akong gears ginagamit na ako'y duha ka helmet, which is modular Spider. Then full face helmet is Bermola. Then akong gears sa upper is Benkia na riding jacket. Then same with the gloves, Benkia gahapon. Then Kumini na pants, riding pants. Para di na ako mag elbow pads if mag rides. Ako ang first na gamit jud na motor is Kawasaki Fury. Ipahoram lang po to sa kuha sa akong kuya since di niya magamit. Akong first motor jud is kaning ADB 160 na fully paid na bayad nako na as hard work sa regalo na lang po sa sarili. Expect ninyo na more laag and more ligo camping then cooking. Medyo na akong passionate yun mag-climb, maglaag, then magluto. Unta napa ko'y ma-invite pohon as mulaag na daghan ni nana natong trip. Greetings no sa tanan gusto magmotovlog, unta ma-motivate tamo sa akong mga videos. And unta padayon gyapon atong community na tarong. Then shout out ko sa Dart, Team Tagay, then Team Moto Camping. Angkol. Ayo, dia bilang angkol. Sana to sila.